Les élèves de troisième année, nous allons voir un texte historique pour se préparer de la composition. On a un texte. Le 17 octobre 1961, la Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens 12 jours auparavant, lequel venait couronner le tournant répressif pris par les autorités françaises à partir de l'année 1957 et ciblant dans un premier temps des activistes dans le but de dissuader le plus grand nombre de rejoindre les militants nationalistes. C'est donc dans un climat insupportable, fait de fouilles intempestives, d'arrestations arbitraires et parfois même d'assassinats opérés par Maurice Papon et ses collaborateurs, épaulés par la sinistre FPA créée en décembre 1959 et composée de harkis déjà mobilisés en Algérie, que la marche regroupant près de 30 000 Algériens a eu lieu. Pour la Fédération de France, il était également important de montrer sa popularité dans un contexte de négociation entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et l'État français, de fournir une plateforme symbolique à ses revendications dans les rues même de la capitale. L'historien britannique Jim House souligne dans sa contribution à l'ouvrage collectif Histoire de l'Algérie à la période coloniale 1830-1962 l'aspect pacifique de la marche assimilée par les autorités françaises à une tentative d'invasion de la capitale pour que la démonstration fût un succès. Il était vital pour les nationalistes de faire en sorte qu'aucun manifestant ne fut armé et qu'un maximum d'Algériens y participât. La manifestation fut simultanément un boycottage du couvre-feu, une revendication d'indépendance et un refus de l'oppression. House la relate en ces termes, en quelques points clés où se formèrent de larges groupes de milliers de manifestants pacifiques comme au pont de Neuilly, sur les grands boulevards à Saint-Michel, la police chargea, frappant les manifestants avec d'énormes bâtons et elle n'hésita pas à tirer sur eux, jetant ensuite dans la Seine les victimes de cette tuerie. Donc, le texte, on passe aux questions. Les questions, j'ai une compréhension de l'écrit. Ce texte traite. Il traite quoi? Ce texte traite. Des manifestations des Algériens contre les Français en France, en France, ou bien des manifestations des Algériens contre les Français en Algérie, ou bien des manifestations des Français contre les Algériens en France, en France. Donc je vais choisir la bonne réponse et justifier là en relevant du premier paragraphe une phrase qui le montre. Donc la Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris. Donc on des manifestations des Algériens contre les Français en France. Donc la bonne réponse. Des manifestations des Algériens contre les Français en France. Je justifie la réponse en relevant du premier paragraphe une phrase qui le montre. une phrase اللي تبين لنا اللي تعلل الاجابه نتاعنا. حنا نرجعوا اللي هضرنا عليها. هاي هنا شوفوا واش عندنا. La Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues du Paris. Donc on a donné une justification. Donc c'est une justification. نروحوا deuxième question. واش اللي قال لي repérer et recopier les événements et les personnages correspondant aux dates indiquées ci-dessous. Donc on a des événements et des personnages. On a repéré, on a نعينوا الأحداث les événements والشخصيات اللي تتوافق مع les dates هذو اللي عندنا. واش اللي عندنا؟ عندنا la date le 17 octobre 1961. l'événement شنو هو الحدث؟ نرجعوا ونشوف. le 17 octobre 1961 واش اللي كاين؟ la fédération واش دارت؟ appel دعات à une manifestation. donc واش نقولوا؟ appel à une manifestation pacifique. donc نكتبوا هنا appel à une manifestation pacifique. l'auteur شكون هو اللي قام بهذا شكون هو لوتور نتاع هاد ليفينمون اللي هما قلنا هي لا شفنا لا فيدراسيون دو فرانس دو FLN. donc اللي هي لا فيدراسيون دو فرانس دو FLN.
Deuxième, la date, عندنا décembre 1959. نروح نحوسوا على décembre 59. Tu vois là, opéré par Maurice Papon et ses collaborateurs, épaulé par بالدعم من la sinistre FPA. FPA créé les نشأت en décembre 1959. Donc, الحدث اللي صرا l'événement en décembre 1959, il y a la création de FPA. Les auteurs شكون تاعها mobilisés, les composés من واش de Harki, déjà mobilisés en Algérie. Donc, هنا عندنا درك عندنا هذه الاف بي ا، هذا هو ليفيرمون لا كرياسيون دو الاف بي ا. وشكون هما لي زوتور نتاع هاد المنظمه هذه اللي هما اللي حركي اي لي فرونسي بيان سور. دونك حنا نقولوا ديسمبر 1959 نقولوا كرياسيون دو اف بي ا، لي زوتور لي حركي اي plus et les Français. Question numéro 3. D'après l'auteur, quels sont les objectifs de la Fédération de France, du FLN, derrière l'appel à la manifestation du 17 octobre 1961 قال لي على حسب الكاتب هذا وشنو هما les objectifs الأهداف نتاع la Fédération de France du FLN, الفيدرالية نتاع الFLN في فرنسا، من وراء هذه الدعوة إلى المظاهرات نتاع 17 أكتوبر. حنا كي نرجعوا نشوفوا لو تكست واش نلقاو، عندي manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens du jour auparavant. زيد عندي الثاني هنا واش شفنا الثاني، شفنا pour la Fédération de France il était également important de montrer sa popularité dans un contexte etc. ومن بعد واش اللي كاين ثاني هنا قلنا dans un contexte de négociation entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et l'État français, de fournir une plateforme symbolique. يعني يمنحوا منصة رمزية يعطيوا يعني قاعدة رمزية à ces revendications. المطالب نتاعهم. Donc هادو هما les revendications ou bien les objectifs نتاع la Fédération de France du FLN. Derrière l'appel à la manifestation. اللي قلنا الأولى dénoncer هنا عندنا dénoncer couvre-feu والثانية montrer sa popularité هاي عندنا هنا montrer sa popularité وعندنا ثاني fournir une plateforme symbolique à ses revendications. Donc هادو هما les objectifs نتاع la fédération. Question numéro 4 sur les expressions tuerie, arrestation arbitraire. tuerie هي كما نقولوا حنا القتل اللي يصرى المجزرة اللي تصرى. arrestation arbitraire اللي هي التوقيفات القمعية. frappant les manifestants اللي هو ضرب متظاهرين. revendication d'indépendance يعني المطالبة بالاستقلال. marche pacifique المظاهرة السلمية. jeton dans la Seine يعني والرمي في لا سين. action des Algériens يعني العمل تاع الجزائريين واش كان؟ tuerie non. donc كان revendication المطالب بالاستقلال. donc نقولوا revendication d'indépendance زيد واش كاين ثاني tuerie هذه c'est une action des Français. donc نقولوا tuerie. نحطوها هنا. زيد عندي arrestation arbitraire يعني القيام ب الاعتقالات القمعية. donc نقولوا هذه c'est une réaction de Français يعني رد فعل نتاع الفرنسيين. arrestation arbitraire. زيد واش عندي frappant des manifestants يعني ضرب المتظاهرين. هذه c'est une réaction des Français. frappant les manifestants. revendication درناها. marche pacifique مظاهرة سلمية هذه c'est une action des Algériens. les Algériens هم اللي داروا المظاهرة السلمية. la marche pacifique donc نقولوا marche pacifique. jeton dans la Seine يعني يرميهم في نهر لا سين. هذا c'est une réaction تاع les Français. jeton dans la Seine. نروحوا لا question numéro 5 واش قال لي les Algériens selon Jim House هذا المؤرخ ont participé à la manifestation شاركوا في المظاهرة pour plusieurs raisons لعدة أسباب. سيتي لي قال لك شاركوا في المظاهرة هذه الجزائريين لعدة أسباب. قال لك اذكر هذه الأسباب. حنا نرجعوا لو تكست نتاعنا واش نلقاو عندي pour que la démonstration fut un succès, il était vital pour les nationalistes de faire en sorte qu'aucun manifestant ne fut armé et qu'un maximum d'Algériens y participent. يعني يشاركوا الجزائريين. La manifestation fut simultanément un boycottage et مقاطعة du couvre-feu. يعني أول حاجة يقاطعوا حظر التجوال. Une revendication d'indépendance مطالبة بالاستقلال et واش un refus رفض لي de l'oppression ورفض لي القمع. donc عندنا هادو les trois raisons. donc حنا واش نقولوا هنا؟ نقولوا les Algériens selon Jim House ont participé à la manifestation. pourquoi? pour plusieurs raisons.
نسيتيهم le boycottage du couvre-feu, revendication d'indépendance et refus de l'oppression. ورفض للقمع. Bon, la question numéro 6 قال لي indiquer à qui ou à quoi renvoie lequel c'est il là dans les passages suivants. Donc on a les menيعودوا هادو lequel c'est là. Donc نشوفوا les phrases, les passages قال لي lequel venait couronner le tournant répressif. Les premiers paragraphes. حنا نروحوا le texte. عندي هنا lequel ديما نشوفوا قبلها واش قال لي la Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens 12 jours auparavant. Lequel venait couronner le tournant répressif. Lequel شكون هو lequel اللي هو le couvre-feu. قال لي يندوا يستنكروا هذا واسمه الكوفر-فو هذا حظر التجوال اللي كان اللي توج بواش بالقمع بالقمع من طرف السلطات الفرنسيه. دونك لوكيل فوني كوروني دونك اللي توج بالقمع. دونك هذا شنو هو لوكيل سي لو كوفر-فو بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. دونك لوكيل اللي هو لو كوفر-فو. زيد عندي الثاني واش هي سي بون سي دوزيام باراغراف عندي opéré par Maurice Papon et ses collaborateurs. يعني السي هذا من تعود يعني قال لي من طرف opéré par يعني كانت من طرف موريس بابون والمعاونين نتاعو. سي تعود على شكون؟ على موريس بابون. سي fournir une plateforme symbolique à ses revendications يعني اعطاء منصه رمزيه للمطالب نتاعهم. سي هذه تعود على شكون؟ نرجعوا لو تكست. قلنا ديما نرجع قبل. هاي هنا عندي سي اللي مثلا نقول il était également important de montrer pour la Fédération de France ايوه بالنسبه للفيدراسيون il était également important de montrer sa popularité وكمل بعد قال لي fournir une plateforme symbolique à ses revendications. سي اللي تعود على la Fédération de France. donc نقولوا سي دونك ترجع لنا على la Fédération de France. زيد واش بقات لي هاوس لا رولات اون سي تيرم يعني سرد حكى عليها بهذه الكلمه. دونك سانكيام باراغراف حكى على واش؟ دونك نقولوا هنا نروحوا للسانكيام باراغراف واش نقول لي لا مانيفستاسيون في simultanément un boycottage du couvre-feu, une revendication d'indépendance et un refus de l'oppression. هاوس لا رولات حكى عليها لا على واش؟ على لا مانيفستاسيون. دونك لا تعود على لا مانيفستاسيون. كيستيون نيميرو 7 قال لي à quelle date correspond l'indicateur de temps 12 jours auparavant. يعني 12 jours يعني هي 12 يوم من قبل. 12 يوم من قبل واش؟ dans la phrase suivante. La Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens 12 jours auparavant. يعني 12 يوم من قبل. علي من تعود 12 يوم هذه كان عندي هنا شوف واش عندي لو 17 اكتوبر. لو 17 اكتوبر ومن بعد كي قال لي لا فيدراسيون دو فرانس دو FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens 12 jours auparavant. يعني هذا الكوفر-فو هذا حظر التجوال اللي تفرض على الجزائريين 12 يوم من قبل. 12 يوم من قبل يعني من قبل لو 17 اكتوبر. يعني لا دات اللي يعود على هذه 12 جور اوبارمون اللي هو لو 5 كنحيو حنا 12 يوم قبل لو 17 يعني سا فو دير لو 5 اكتوبر 1961. دونك باش نقولوا 7 هذه تعود على لو 5 اكتوبر 1961. اوبارافون سا فو دير من قبل. 8 هاوس لا رولات. En ces termes, la police chargea frappant les manifestants avec d'énormes bâtons et elle n'hésita pas à tirer sur eux, jetant ensuite dans la Seine les victimes de cette tuerie. Réécrivez cette phrase en commençant par House la relate en ces termes que. Donc, regardez la phrase là, le style, le discours direct, le discours indirect. ما قالش جو كون جات عندنا قال جو وكمل دوك رجعوها il ça veut dire هو اللي راه يتكلم. دونك مادام هنا راه يحكي على لا بوليس وعندنا هنا لو فيرب راه au présent de l'indicatif اللي جا قبل لو فيرب اللي جا قبل لا بارول. دونك واش نقولوا حنا نكملوا كعادي نقولوا que la police frappant les manifestants avec d'énormes bâtons et elle n'hésita pas à tirer sur eux, jetant ensuite dans la Seine les victimes de cette tuerie. Et on finit par un point. Donc, on change rien. Question numéro 9. Quelle est la visée communicative de l'auteur? واش هي la visée الهدف يعني التواصلي من نتاع الكاتب. واش هو الهدف التواصلي نتاعو؟ بون حنا في لي تكست دو هيستوريك واش نقولوا بون la visée communicative de l'auteur اللي هي informer
راح يعلم فينا بمظاهرات 17 أكتوبر 61 وثاني دينونسي لاتروسيتي دو لا بوليس فرونسيز يعني ويستنكر من خلال هذا النص الوحشيه نتاع الشرطه الفرنسيه. دونك نقولوا عندنا لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور لولا قلنا انفورمي دي مانيفستاسيون دو 17 أكتوبر 1961 دوزيام فيزي كومونيكاتيف اللي هي dénoncer l'atrocité de la police française يعني ندد بالوحشية نتاع الشرطة الفرنسية. هذه هي لا فيزي كومونيكاتيف تاع لوتور توجور إل انفورم يعطينا معلومات حول الأحداث. وهنا ثاني لوتور دينونس لاتروسيتي هنا راهي يعني درنا النص هذا باش يدينونسي باش يندد بالوحشية نتاع لا بوليس فرونسيز. بون كانت هذه اون ريفيزيون pour la composition du premier trimestre. نتلاقاو إن شاء الله في مراجعة أخرى. السلام عليكم.